Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, naš početnički podcast. Have you ever bought something online? Online shopping is becoming more and more popular in Croatia. People order clothes, books, electronics, and even food, all from comfort of their home. But how do you talk about online shopping in Croatian? What words and phrases do you need? Stay with me to find out. Danas pričamo o online kupovini, kupnji putem interneta. Online kupovina znači da proizvode ne kupujemo u trgovini, već preko web stranica ili aplikacije. Sve što vam treba je internet i kartica i naravno strpljenje dok čekate dostavu. Što Hrvati najčešće kupuju online? Odjeću i obuću, knjige i školski pribor, elektroniku, hranu i piće, poklone. Mnogi koriste popularne stranice kao što su e-kupi, Links, Amazon, AliExpress i lokalne web trgovine. Kako izgleda proces online kupovine? Prvo, odaberemo proizvod. Drugo, dodamo ga u košaricu. Treće, unesemo podatke za plaćanje. Četvrto, odaberemo dostavu. Peto, potvrdimo narudžbu. I šesto, čekamo paket. Ali ponekad se dogodi problem. Paket kasni, proizvod je oštećen ili naručili smo pogrešnu veličinu. U takvim situacijama moramo kontaktirati korisničku službu. A sada pitanje za vas. Kupujete li online? Što ste zadnje naručili? Jeste li bili zadovoljni ili je bilo problema? Pišite u komentarima. Online kupovina je praktična, ali treba biti oprezan. Provjerite recenzije, cijene i uvjete dostave. Nove riječi, new words, online shopping, online kupovina, to order, naručiti, products, proizvod, cart, košarica, payment, plaćanje, delivery, dostava, package, paket, damaged, oštećen, return, povrat, customer service, korisnička služba, discount, popust, size, veličina, review, recenzija, shipping cost, trošak dostave. Korisne fraze, useful phrases. Naručila sam majicu preko interneta. I ordered a t-shirt online. Paket još nije stigao. The package hasn't arrived yet. Želim vratiti proizvod. I want to return the product. Koja je cijena dostave? What is the delivery cost? Proizvod je bio na popustu. The product was on discount. Trebam pomoć korisničke službe. I need help from customer service. Thanks for listening. If you like this podcast, make sure to leave a like and subscribe. Every week you can expect a new interesting topic in slow and clear Croatian.
Please leave a comment if you have a topic suggestion or want to learn something specific. Feedback is always welcome. If you want to download full transcript, you can find it on my Patreon. Next time, we'll talk about Croatian fast food. Until then, happy learning and shopping. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.